Hello NNC viewers kan khobor shuru ga agre mala family de kiman jun baban itu khobor sa ase nin sob ke mala NNC family la side pra happy fathers day laga best greetings janai di ase first khobor du ishile itu bishi biya khobor ase itu ishile Israel aur Iran laga majude war shuru hui jise Iran laga apode Israel bra Friday laga 3 de tala nuclear sites khan de attack kurishi chundude Iran laga bishi top generals khan arthala nuclear scientists khan ge morai dishe chundu bishi Iran bra kosom khaise tahan Israel ge nacharwina tahan bra logolode 100 apode drones china Israel apode attack kurishi chundude Israel la side bra itu drones khan du hawa de phutai dishin ga claim kudaise holibi kumba drones khan du shile tahan laga jagan de phutai din thaise Iru bishira ro Iran bra ballistic missile 150 apode Israel apode charishina ko ase jundude itu photawole itu rokhawole bishi Israel la side prathan iron dome system bra koshish kora laga khoborhon video on photo on bishi viral hui thai ase jundude bishi waktu shil than bra hawa de photai dise holibi kumba du shule photaw na parna rokhaw na parna Israel laga city de girina bishi manu jokhom kudise idrak report ai thalai sabte 4 jun manu Israel de itu attack te morishin ga kui thai ase itu laga apode Israel babi itu der respond korna Israel side pro Iran de attack kodia de Iran laga manu itarak de 80 nishina mori jishina ko ase itu laga apode mori ja manu hande 22 isle bacha asiniga Iran bra claim gri thage ase idia khobor jani pai thala hisabte Iran bra Israel laga 3ta air bases te attack kurishina ko ase chundu de Iran bra kwala hisabte itu Israel laga command control center or electronic warfare center sina ko ase jundu tan bra attack kurishina ko thage ase aru Israel rabi Iran laga capital de airport te attack kurishina ko ase jundu de bishi manu jokhom mushina ga bi khobor jani pai thage ase itia Israel ba dushile ko ase ki Tehran turishile Iran la capital dushile itu juli khotom hobo na ko ase tahan bra jundu missile fire gushi mohalla pode itu iniga hi continue thaishule Iran du shule tahan beshi daur consequences face ko iniga Israel ba warning di ase itu de itu bi ko ase ki Iran bra tahan la sob red lines par kudishuna itu Israel defense minister ko ase ki Iran bra ki kurishe itu de tahan ekdam heavy price pay krubina ko ase itu Israel side praita latest attack la podije shule दुनिया लगा सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड चुंदु ईरान दे आसे चुंदु शिले कातार लोदे मिलना थान चलाय थेगे इतु देबी अटैक कोडिशिना को आसे इतु दे बिश एक्सप्लोजन हुआ लगा इनगा हुनिशिना को आसे और बिशी तु जुई जुलिने इनगा तांगर हुई जाला दिखि थाई आसे इतु दे इतिया ईरान ला साइड प्रा चुंदु तहान लगा गैस फील्ड दे इजराइल बे अटैक कुरिशे इतु दे थान इतिया इजराइल के एकदम हेवी रेस्पॉन्स दिबोना हुई थाई आसे मतलब तु शिले और भी तांगर अटैक कुरबो इनगा हुई थाई आसे इधे यूएस ला साइड पर दुशले को ऐसे कि जुदी ईरान ब्रा इनिगा अटैक करा बाजी ग्रातन दे यूएस ला सिटीजन्स खान नलिबी ताला मिलिट्री बेसेस खान नलिबी ताला इंफ्रास्ट्रक्चर दी जुदी अटैक रुशुगले इतु ईरान करने भाल नोवेना को ऐसे ईरान दुशुगले पिशी बिया तान फेस को वेना को ऐसे यूएस ला साइड पर दुशले को ऐसे कि इजराइल दुशुगले तान निजो के डिफेंड करले एवरी राइट असुना इतिया Iran और US ला माजुदे न्यूक्लियर टॉक्स ला कोथा चुली थाइसे चुंदुदे US प्राइते इजराइल के इनका सपोर्ट करा निशिना करा पिछते ईरान ब्राइतु कोथा बरा तान पीछे हुई जिशिना को ऐसे तान बरा को ऐसे कि किनिगा महान नेगोशिएट करबो चितिया महान इनिगा एकता साइड ते वार करी थाइसे इतुरी महान दुशले नेगोशिएट ना को इनिगा थान पीछे आती जिशिना को ऐसे इधे इजराइल बा दुशले क्लेम करे कि ईरान बरा मिसाइल छाड़ा दुशले ताहला मिलिट्री जगान दिन होय पर ताहन लगा मानुखन था जगान दे रेसिडेंशियल एरिया दे इनका बैलिस्टिक मिसाइल गिराई दिशिना को ऐसे जुंदरे पिशी मानु जोखम कुडिशिना को ऐसे इतिया सोशल मीडिया दे पिशी वीडियोस कन सर्कुलेट हुई थे ऐसे जुंदरे इजराइल लगा एरो 3 आयरन डोम सिस्टम ब्रा ईरान लगा बैलिस्टिक मिसाइल्स कन स्पेस ते फुटाई दिया लगा कुंबा फुटाओ नापरा लगा इनिगा लगा वीडियो हन इतिया पिशी वायरल हुई थे ऐसे ईरान बा दुश्लिमन तक को ऐसे की तहन ब्रा इजराइल लगा माकी पायलट दुईता कैप्चर गुशिना को ऐसे इधरिशिल ताना फाइटर जेट्स गेराई दिया बिशिदे ताइजुन के कैप्चर गुलिशिना को ऐसा अभी तो वीडियो भी बिशी सर्कुलेट हुई था ऐसे चुंदरी तो फाइटर जेट्स कान दुशिले ईरान ला साइड पर अटैक कुरिन का मारी गेराई दिया लगा दिखी ऐसे और भी बिशी वीडियो हन वायरल हुई था ऐसे चुंदरी ने का अटैक करा बाजी तहन माजुरी चुंदरी चिनिका होया ऐसे एकता लो पड़े तो दिखी था ऐसे इनिगा भी खबर आई थी कि फ्राइडे लगा 3 दे चितिया इजराइल बा ईरान ला पड़े फर्स्ट अटैक कुरिशिले इतु बिशिदे येमेन ला साइड प्रा जेरूसलम दे इनिगा अटैक कुरिशिले मिसाइल छाड़ीशुना चुंदरे इजराइल बा इतु ताहान इंटरसेप्ट करले कोशिश करेसनिगा तक जवाब दिशिले इदे दे मानहन ब्रा कोथा कुई था दुइशिले इजराइल बा जिनिगा ईरान दे ताहान लगा अपोडे अटैक कुरिशे ताहान फाइटर जेट्स खन बारो इतु अटैक दुइशिले एकदम प्रिसिजन अटैक थाइशे
kuishugule ekdam precise location de chundu jaga de meeting kuri thaishi Iran laga top leaders khan tala army generals khan ar tala nuclear scientists khan itu jaga de attack kurna dusra building khan iku na chuina itu jaga de attack kurna tahan laga iniga manukhan morai dia dusle itu ekta bishi dangor kotha asina koi ase ki Israel ba iman durba on the spot attack kuru para idu itia Iran aru Israel laga military strength compare gushugule yete manu main power dusle Iran la bishi asina koi ase Iran la ushugle tahan la active personals khan 6 lakhs apor ase aru tahan la reserve laga milaina 9 lakhs nishna asina koi ase idula against the Israel la defense forces khan dusle active te saishule khali 1,70,000 asina koi ase aru tahan la reserves khan sob milaina 4,60,000 nishna asina koi ase to Iran lo compare gushugule manu de usule du 50% nishna asina koi ase holbi Israel la military dusle ekdam fast mobilize kra laga ekdam tahan joldi ready kro para laga ar tahan laga chundu advanced weapons kana ase itu karne jani thagina koi ase to tahan manu kumti ase gulwi tahan lo de dhunia laga one of the best hatiyar khan ar tahan la missile defense system khan gan thagarne tahan dusle bishi ekta khatra country asinga kui thage ide US president Donald Trump right to laga por ki koi ase gule tairo koi ase ki Iran ge tahan bra 60 days la time di thaisi koi ase idure 60 days la time bhitore tahan deal kurlu bolai gona tahan nuclear weapon na banao ina idure aji du shile 61 day la din ase aru itude Israel ra Iran la por attack krishna ko ase idure tai du shile Iran ge morom laga karne Iran laga manhon murubuna dubule karne tai koshish krishna ko ase deal kurle karne holbi Iran du shile tahan 60 days khotom hobi shiribi deal na kura karne 61 day de Israel ra Iran la por attack krishna ga ko ase ite Israel aro Iran laga majuri niga war shuru hoa bishi India la manu khan Israel de thaga manu khan tahan modod lagi ase gule itu emergency numbers khan jundu screen de sai ase dire contact kurle gane ko ase itu numbers khan du shile 24/7 open thaiguna ko ase ar judi du contact kurna parishile email id bi dina ase tade brabi modod lo pariniga ko ase Elon Musk laga Starlink pra Iran laga manu khan ge internet provide krishna ko ase আর বেশি মদত করিছিনা কই আছে কি হিসাবতে কইছিলে এদে ইরান আর ইসরায়েল মাজরি ওয়ার শুরু হল হলদে ইরান ব্রা তাহলা কান্ট্রি দে পুরা ইন্টারনেট বন্ধ করিছিনা কই আছে কি কারণে কইছিলে সো দ্যাট তাহলা কান্ট্রি দে তাহান লাগা কান্ট্রি ভিতরলা দুশমন খান এতু সিচুয়েশন লা ফায়দা উলাইনা তাহলা গভর্নমেন্ট গে ঘেরাওলে কোশিশ না করলে কারণে খুব না করলে কারণে এদুরিছিল তাহান কথা করব না পারলে কারণে edu internet hi pura bon gurishina ko ase ituri Iran laga manu khan bra Elon Musk ke comment kura ki itia dushile apni laga Starlink prai mohan ge internet diu paru ko hosala bi Elon Musk pra tanla Iran manu khan ge di dishenega ko ase ide itu war bra pura dunia de petrol diesel gas la dam uthule pura chances asena ko ase India la side pra dushile ko ase ki mohan enough energy reserves kana sidu gani man chinta na grubina koi thege ase holbi du jundu war shuru ise itur pura dunia de itu tel la dam duisle uthule nichna asniga koi ase ide ekta report lai sabte Israel bra India ge maafi mangise apology mangishina koi ase ki garne kuishugule tan bra ekta wrong map share gra garne chundure tan bra Iran bra tahan laga ballistic missile chundula range tuisle 2000 kilometers tak dur tak attack group pare koe eduri tu countries khan kun khan la pore Iran ba attack kurshule tahan la ki jaga phutibo ga laga ekta map share kra itu map te India laga map tuisle galat share kurdia India la Jammu and Kashmir tuisle Pakistan ase gune share kurdia etu galti gra garne Israel ba India lo de maafi mangishina ko ase আর ইতুবি খুশি করা আছে কি ইতুরিশিল জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্টেশন আছে ইতুরিশিল একটা ইলাস্ট্রেশন আছে জুনরিশিল মানুন গেনি বুঝাবলে কারণে আছে এটু কারণে তাহান ইতুদে চুন্দু ম্যাপ লইছি ইতুরিশিল একদম এক্সাক্ট নই না কয় আছে হলিবি তাহান লাইন গা তাঙর গলতি উজা কারণে ইন্ডিয়া গে মাফি মাঙ্গিছিনিগা কয় আছে ইডিয়া ইন্ডিয়া লাগা রিলেশন ইসরায়েল আর ইরান লদে সাইছি বলে দুইটা কান্ট্রি লদিবি বেশি ভাল রিলেশন আছে ইন্ডিয়া দুইশিলে দুইটা কান্ট্রি লদিবি একু বিয়া পা লাগাই নিগালা নাই ইতুদি ইতিয়া ইতু দুইটা কান্ট্রি লা মাজুরে ওয়ার হৈ যা কাৰণে ইতিয়া পিছি ডাঙৰ ঝামেলা ইন্ডিয়া কাৰণে ওলাই দিছে একটা দুই শুগলে ইতু ওয়ার শুরু হোৱা পিছি দে ইন্ডিয়া আৰু ইৰাণ লা মাজুরে কথা কৰা তন্দে ইৰাণ লা সাইড পৰা কয় আছে কি ইন্ডিয়া ৰা ইসরায়েল বা ইতু ইৰাণ লা পৰে টেক কৰা দুইছিলে কনডেম কৰিছনা জুন্দুৰে লো দে ইন্ডিয়া লা সাইড পৰা সাফাই দি আছে মহান ব্ৰা কনডেম কৰা নহয় বাট ইতু jundu war ase tu escalation dushile rokhabo lage koina mohan la side pa dushile itu hi stand asringa koi thege ase kilwil India dushile Israel lodibi against grow na pare Israel lobra inika weapons khan mohan kini thege eduri India dushile tia duita country bi mohan la friend hoa karne ekjun ge criticize kro ekjun ge support koina kro na para hojise itude itu war dushile age na barawle karne escalate na korle karne kotha korna faisla korle karne koi thege ase Mall NNC family members kan apne judi kiba electronic saman kinule bhavna kore asugle ekta dukan laga pore refer korbo trishile Nagaland Electronics Hub koina chundu itia nutun khulije 3rd mile junction de thik Nagarjan rasta laga opposite te ase
তাতে আপনি ইতিয়া ইলেক্ট্রনিক গুডস খান কিনো উচিলে বেশি ভাল অফ দি থাকি আছে এসি খান উইছে গলে দু আপ টু 30% তাক অফ দিব না কৈ আছে ফ্ৰিজ খান উইছে গলে বি 11500 পৰা স্টার্ট কৰি পাই আছে ওয়াশিং মেশিন 8500 পৰা স্টার্টিং প্রাইস তে পাই আছে টিভি উইছে গলে 7500 পৰা স্টার্ট কৰি পাই আছে ডিপ ফ্রিজার গ্লাস ফ্রিজার হন বি 20 to 25% তাক ডিসকাউন্ট থাকি আছে ব্যাটারি ইনভার্টার হন উইছে গলে 16000 পৰা স্টার্ট কৰি পাই আছে মেইন লাইন এসি ফ্রিজ স্টেবিলাইজার হন বি আপ টু 20% তাক অফ পাই আছে আৰু মিক্সচার গ্ৰাইন্ডার ওভেন কেটল আৰু বাকি ইলেক্ট্রনিক গুডস খান বি তাতে আপনি পাই যাব ইটো লগা ওপৰতে সোলার ব্যাটারি আৰু ইনভার্টার লবলে প্ল্যান কৰি আছিল ইটো বি আপ টু 40% তাক অফ পাই আছে ভাল দুইছুলে সোলার ব্যাটারি লুচিলে আপনি লাইট বিল বেশি বাঁচিব বেশি সেফ হব এইটো একটা আপনি নিয়ে কৰি দিব আৰু এইটো সব লাভ ওপৰত আপনি যদি একবাৰতে কিনিব না পারে অলপ অলপ কোনে কিনিবলে ভাবনা কৰি আছুলে তাতে ইএমআই লগাবি অপশন আছে ইদুবা সামান কিনিবলে ভাবনা কৰি আছুলে চি হলিবি জানে একবাৰ চেক আউট করলে কাৰণে নলি তো কন্টাক্ট ডিটেইল ले কন্টাক্ট কৰি খুদাউদি করলে কাৰণে মহল এনএনসি ফ্যামিলি মেম্বার্স কানদে জানাই দিয়েছে আহমেদাবাদ তে প্লেন ক্র্যাশ না মানু বেশি 270 ওপরে টোটাল মরি যা বেশিরে ইতিয়া টাটা ইনসান্স খানব্রা কুইনা থাইছে কি তান মরি যা লাগা মানু খানলা ফ্যামিলিজ খান গে 1 crore each compensation দিব না ইদুরে আৰু ইতিয়া এয়ার ইন্ডিয়া লা সাইড প্রা জোয়া খাল্লা দিন দে অ্যানাউন্স করে আছে কি তাহান লা সাইড প্রা বি আৰু 25 lakhs each families খান ইতুরিশলে মরি যা মানু লাগা তাহলা families খান গে ইদু 25 lakhs প্রোভাইড করবনা কই আছে ইদুরিশলে খালি মরি যা মানু একলা নই বাট একজন সোল সার্ভাইভার কোন মানু ইতু ইনিগা হাতসারে বাঁচিছে তাই গিবি ইতু দুইছিলে দিব ইনিগা খুই থাকি আছে ইতিয়া এটো একটা ভিডিও ভাইরাল হই থাকা চুন্দুদে প্লেন ইতু ক্র্যাশ ওয়ালা দেখি থাকি আছে ইতু বেশি বাক তুইছিলে কিতা ইনিগা হয় ইতু তন্দে ইনভেস্টিগেশন করা তন্দে ইতু কোনব্রা ভিডিও শুট কৰিছে ইতু মানু লাগাবি হাত আছে না কি কইনা ইতু মানু লাগা পড়ে ইন্টারোগেশন ইনভেস্টিগেশন শুরু হই যায় থাকে ইতু সিমিলার দুইছিলে এতে ইতু কোনব্রা রেকর্ড কৰিছে ইতু লাগা সোর্স ইনিগা ওলা তন্দে ইতু একটা 17 ইয়ার্স লাগা ছোকরা আরিয়ান গুনা তাই রহিছিনা কই আছে ইতু তাই লদে হুদাউদি করা তন্দে তাই লাগা পুরা ইতু সাথ তন্দে ইতু বাচা দুইছিলে তাই হোদাই নিশনা তাই ইনিগা এরোপ্লেন টেক অফ করা তন্দে ল্যান্ড করা তন্দে ভিডিও লোয়া লাগা তাই নি র্যান্ডমলি ইতু ভিডিও লোয়া আসিনা কই আছে চুন্দুরে তাই ভিডিও স্টার্ট করনা 24 সেকেন্ডস পিছিয়ে ইতু হাদসা হইছিনা কই আছে জুন্দুরে তাইব্রা ইতু ইকু উল্টা পাল্টা করান হয় বাট ইনিগা অ্যাক্সিডেন্টালি তাই ইনিগা ভিডিও শুট করা তন্দে ইনিগা হাদসা রেকর্ড হল আসগুনা তাই দুইছিলে নসন পাইনা তাই লাগা পড়ে কো অ্যাকশন ইনিগা লোয়া নাই গুনো কই আছে ইতি একটা রিপোর্ট লাই সবটি যেসেগুলে ইনিগা কুই দাইছিলে কি ইতু ভিকটিমস খান দু তাহলা চেহারা চিনু না পড়া হই जिसे चुंदुरे फैमिली लोदे तहान डीएनए टेस्ट करना ही इतु तहान कुन लगा मानु दु कुन असे इनका बिसार उलाउ को लगा इतिया खबर जानी पाई थाले सप्ते 11 जून लगा डीएनए दुइसुले तहला विक्टिम्स और तहला फैमिली मेंबर्स खना माजुरे मिलाबाजी विषना को ऐसे चुंदुरु इशुले इतिया तहला फैमिली लोदे हैंडओवर को दुले स्निगा को ऐसे इतिया एकता खबर लाई सप्ते जेसुले चुंदुरिदा बेशी वायरल हुई थे गेसे एक जून थाईलैंड लगा एक्टर ताइब्रा को ऐसे कि ताई 1998 ते एकता प्लेन क्रैश ते ताई बाचा तंदे ताई लगा सीट टू बी 11A थाइसिना को ऐसे और अपने सोमनो याद আছে ইতিয়া জুন আহমেদাবাদ তে প্লেন ক্র্যাশ না মানু সব মরি যিছে খালি জুন বাঁচিছে তাইলা সিট টু বি 11A আসিনা কই আছে তুই একটা কোইন্সিডেন্স কব না কি কব ইতু দুইছিলে ইতিয়া ইতু লাগা পড়ে খবর দুইছিলে বেশি ভাইরাল যায় থাকা দেখি আছে ইরু চেহারা দুইছিলে আপনি মহান নাগাল্যান্ড লাগা কোন একজন মানু মিলে লিখি জানাই দিও পারে ইতিয়া তাই লাগা খবর দুইছিলে গা আছে কি তাই দুইছিলে একটা অরুণাচল প্রদেশ লাগা একজন ডক্টর আছে তালা নাম কইছিলে ডক্টর তাদি মরা হইনা और ताई 30 years लगा सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ते अहमदाबाद ते स्ने को ऐसे ताई लगा किनिगा लाइफ इतुबार बाची छे तु एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ तंदी तु लगा पड़े ताई लगा कथा शेयर करे ऐसे ताई को ऐसे ताई ठीक 12:20 PM निशना दे ताई तदे लंच कुई रही छे ताई तु कैंटीन दे भात खाई रही छना को ऐसे ठीक इतु इंसिडेंट होबो लगा आगे रे इदुरे ताई इतु भात खा बिसी दे शावर होलिबि लुइना कसल करना होलिबि जाबो कोनिगा प्लान थागा लगा होलिबि ताइलोदे ठीक एकटा इमरजेंसी कॉल आइसिना को ऐसे कि एकटा बच्चा ताई तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी जल्दी ताला पड़े क्रू लागे सुना चुंदु गाने ताई गोसल करले तक भी ताई तो हॉस्टल जेना कपड़ा चेंज करने जावलिबि टाइम पानाय को ऐसे इदु लोगो लोदे ताई इतु बच्चा दुही साबो कोने जाय जा लगा इतु विदिन 4 minutes ते इतु हादसा होइसिना को ऐसे इतु 4 minutes प्रा इतु पूरा ताला लाइफ तुइसले बचाई दिसिना को ऐसे जुदी ताई गोसल करले जायना थागिसिगुले इतु क्रैश होनदे ताई भी ताई लोदे की होदाइसि इतु समनो जाने ऐसे इधर ताई दुइसले इतु बच्चा लगा इनका अटेंड करले जातंदे ताला लाइफ पाचिसे इनका को ऐसे तो महान जुंदु होदाइब्रा हुनी थागे कि दिन आइसिगुले महान कुनबाई रुखाव ना परबो हलिबि दिन आना आइसले किनिगा हलि अपना लाइफ तो बाचिबो को इनिगा लाइक ताई दे दिखि पाइसे
मध्य प्रदेश लगा जो निमच कुइना ताइबर राजस्थान दे की खुले ऐसे तु इतिया खबर बिशी चर्चा दे ऐसे ताइ दुइशुगले 30 तोल एकता खुलिना तलगा हाथ तुइशले हैंडकफ कुरिया खिना पुलिस कनब्रा जेले धला तने मानहन गे जुंदु लोहा चेन बांधी दे इनगा बांधी राखिना मानहन गे टी सर्व कला दिखियासे ताइ दु चा लगा दुकान एकता खुलिसिना को ऐसे इदु रिशले ताइबर राजस्थान दे खुलिसिना को ऐसे इदु की उशुगले एग्जैक्टली ताइ तला माकी लोदी शादी हुइना थातन दे ताइ लगा पड़े तला माकी और माकीला फैमिली ब्रा डोमेस्टिक वायलेंस लगा डाउरी लगा एलिगेशंस लगा ना केस थोकी दिशना को ऐसे इतुरिशले सेक्शंस 498 AIPC और 125 CRPC ला अंदर दे जुंदुरे ताइ दुशले इदु बेश इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करिसे और इतुरे माकी रवि तागे 2022 दे छाड़ी जाइजिसे हिरु गाने ताइ इतुरे खुशी ना पाइना इतुला अगेंस्ट कुरना ताइब्रा माकी लगा थिक घोर लगा बहार दे तला इन लॉस खाना घोर बहार दे 498A टी कैफे गोइना इनगा ताइ चा लगा दुकान खुली सिनेगा खोयासे चुंदुरे ताइ नेगा हैंडकफ लगाई रखिना मनोहन ये चा दी थाला दिखियासे चुंदुरु इशलेक्ता तलगा इन लॉस खाना अगेंस्ट दे तला माकी ला अगेंस्ट दे इरेक्ता प्रोटेस्ट असिनेगा खोयासे क्रिकेट ला दुनिया ब्रा एकता खबर आइसे तुरिशले साउथ अफ्रीका ब्रा जोआकाली सैटरडे दिन दे तहन लगा फर्स्ट ICC ट्रॉफी चैंपियनशिप 27 years de jidishina ko asi turushle Australia ge World Test Championship 2023-2025 final Lords te khela England de khela edu harai dina tan bra 282 run target dia Australia side pra edu tan bra 5 wickets pra jidishina ko asi tan last iniga ICC trophy jita dushile edu 1998 te thaisina ko asi West Indies ke harai na tan jita laga ite edu 27 years pichide iniga dangor tournament tan jidishinega ko asi डिब्रुगढ़ दे पिशी स्कूल स्टूडेंट्स कन कोलैप्स वाला दिखना को ऐसे इधर इशले की करने कुशुले एकदम एक्सट्रीम हीट करने ओवर गरम हुई जा करने पाचान इशले इनका स्कूल जातन दे नहली मानोहन इनका मार्केट ते बेरातन दे कोलैप्स हुई इनका पिशी गिरी दिखना को ऐसे इधर इतिया स्कूल्स का ना कोथा कुशुले तादे अथॉरिटीज कन ब्रा स्कूल ना टाइमिंग रिवाइज कुरिशना को ऐसे इतिया हीट वेव चुली थका करने तादे स्कूल ना टाइमिंग दिशले फुजुर 8 बजे धाला बदली 7:30 रा कुरी दिशनेगा को ऐसे आसाम लगा शिवसागर डिस्ट्रिक्ट ते एकता ONGC गैस वेल दे पेज नावर एक्सप्लोजन विशिना को ऐसे चुंदुरा इंपैक्ट तुइशले 4 किलोमीटर्स दूर तक फील को पारिशिना को ऐसे इदुर आरो इनेगा बिया नहोबले गाने कोइना 70 अपोडे फैमिलीज कान इदु जगह ब्रा ओसर जगह ब्रा इवैक्यूएट कुलिशिनेगा को ऐसे ओखा डिस्ट्रिक्ट ते यानमोन ऑल विलेज ते जंगल हाथी खन ब्रा पेशी खेती बाड़ी हन बिया कुडिशिना को ऐसे इदुर इंसिडेंट दुशिले जून 13 लगा राती दे विशिना को ऐसे जुंदु दे जिंजर Paddy fields kan Arika nut farms kan several huts kan biya hurishina ko ase pasta farmers kan bishi biya raitura effect huishina ko ase idur ko ase ki tia jongol hati kan tahan la jaga diniga ahina thaga tade bacha jonom kura iniga bishi hui jishina ko ase chundubra tahan laga posti area osorde ekdam safe na thaga jishina ko ase idur shil tahan la life karne bi ar tahan la property karne bi idur iniga elephants pra ajigali jiniga tahan la tade attack kurina इनका डैमेज करे से डिस्ट्रॉय करे से रिसेंट टाइम्स से टू व्हीलर भी एकता डिस्ट्रॉय गुडिशिना को ऐसे तो सिचुएशन बिया कुरा लगा या सिचुएशन बिया हुआ लगा ये क्लियरली दिखे ना को ऐसे इधर गवर्नमेंट की को ऐसे कि जल्दी तो लगा पड़े इंटरवीन करले गाने और इतु साइड बोले गाने को ऐसे इतु लगा पड़े अफेक्टेड फार्मर्स खन गे few thousand rupees दिया इतु ब्रा इतु मानु लगा चुंदु लाइवलीहुड ऐसे इतु चलाओ ना पड़ो ना को ऐसे इधर गवर्नमेंट ला साइड पर भी इनका की हुई से बोले इतु दे भाल ब्रा मदद को लगी ना को ऐसे assistance to shule thik dibo lagina ko ase iduri tan ba kwala hisab te 200 apode inika jongol hati khan tahan laga pura okha district te alag alag jaga de manuhan tha jaga osorde thaki naitia manuhan du pishi diktar bra thaki asiniga ko ase ajila last code ushli to bishi important covers ido bhalra hunubule garne aware hoi theule garne janai di ase 1098 kuina itu ekta child helpline number ase chunduru shugle pachahan इनका की डिस्ट्रेस ते था हारिजा इतुला पड़े था पड़े अब्यूज हुआ इमोशनल सपोर्ट लगी था काउंसलिंग गाइडेंस इनका की रिलेटेड इश्यूज खंदे पाचान के प्रोटेक्ट करले गाने तो एकता नंबर আছে चुंदुरे मानु खान जुदी किबा इनका रिलेटेड ते इश्यूज खान कोथान किबा थागिसुले 1098 ते कांटेक्ट करी मदद लो पारेना को আছে इदुरि तो 1 सेप्टेम्बर 2023 दे नागालैंड दे सेटअप कुरिशिना को আছে और इते तकते 11364 कॉल्स तानबा रिसीव कुरिशिना को আছে नंबर दे इदुरे as of May 2025 thamra 1398 te intervene krishna ko ase idu officials kanba ko ase ki 1098 huishuli tu bachala helpline number ase ar 181 huishugle maki manon la helpline number ase na ko ase idu laga office tu ishle Nagaland State Social Welfare Board
মিছন শক্তি সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কোহিমা দে আছিনা কৈ আছে আৰু নেশ্যনেল টোল ফ্ৰী চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বৰ বি 1098 আছিনা কৈ আছে যোনটো ইছলো মহান নাগালেণ্ডে 16 ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া কাৰণে ফাংচন কৰি থাকে আছে আৰু নাগালেণ্ড না সবচে নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট মেলৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট বি তো বেছি জলদি এইটো সাৰ্ভিসেছ খান আনিব এনেকা কৈ থাকে আছে ইটো তাহান বা পাব্লিক লা এৱেৰনেছ কাৰণে একটা কথা কোৱা দিছিলে এইটো তাহান চ্যালেঞ্জেছ খান যোনটো তাহালা কাম কৰা তনে ফেস কৰি এইটো কৈ আছে তাহান কৈ আছে কিতে এনেকা কেसेस খান এইটো তাহান ব্ৰা ইন্টাৰভিন কৰা তনে বেছি বাক মানুহ খান ব্ৰা তাহান ব্ৰা কি কৰি আছে এইটো দিছিলে একদম ঠিক নাই এনেকা কৈ থাকে কৈ আছে এইটো দিছিলে তাহান দিছিলে একটা লিগেল ফৰ্মেট আছে লিগলি বাউন্ড আছে তাহান দিছিলে এইটো লা প্ৰসেস লাই হিচাপতে এইটো টাইমলাইনছ লাই হিচাপতে যাব লাগে এইটো লা হিচাপতে ইন্টাৰভিন কৰ লাগে এইটো বেছি বাক মানুহ দিছিলে মহান এনেকা ভাবে কৈ আছে কি তাহান দিছিলে জবৰদস্তি মহান লা ঘৰ দে গুছি থা নিচিনা তাহান লা বাউন্ডাৰী না জানা নিচিনা ইনা কোনা বেছি বাৰ তাহান গে গুছা হৈ থাকে না কৈ আছে এইটো মহান মানুহ লা গুছা দিছিল তাহান ব্ৰা ফাৰ্স্ট ফেস কৰি না কৈ আছে এইটো কুমা কেसेस দিছিলে তাহান দিছিলে ওয়ান ধমকি হান বি পাই না কৈ আছে ইনিকা হলি বি তাহান দিছিলে তাহালা কাম আছে ইটো হানে তাহান কাম দিছিলে নাৰুখিনা কৰি থাকে না কৈ আছে এইটো তাহান এইটো প্ৰব্লেম দিছিলে মানুহ লৈ বুজি দিছিলে তাহান বেছি খুশি পাও এনেকা কৈ আছে ইটো মলা এইটো খবৰ দে খতম কৰি আছে লাষ্ট এক্সাইটমেন্ট সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট খবৰ দে নতুন আপডেট ল দেৰো লক কৰিব